बातिल ने जब जब फैले थे तेवर, आया है तब तब मेरे जुबान पर। दुश्मनरा যতই দুশ্মনী করলো, ততবার আমার মুখে আসলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। ঠিক কিনা? আওয়াজ আসে না? আওয়াজ আসে না? ঠিক কিনা বলে? তাহলে দুই হাত তুলে দিয়ে পড়া যাবে ইনশাআল্লাহ। সিদ্দিক, ফারুক, हाँ चारজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, সিদ্দিক, হায়দার। চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পেগম্বর। সবাই নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, দিয়ে তুলে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমারি দিদারে আশায় মোরাছি। দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমারি দিদারে আশায় মোরাছি। আর দু চোখ জুড়ে দেখবো পেগম্বর। সব নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, জোরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान है। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन मकान तुम्हारे लिए, जुनीन जुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हमारी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तमीनो फलक, समय को समा के मस्क का निशान तुम्हारे लिए। ये शम्सु कमानी, ये शामो सहानी, ये बरगु शजानी, ये बागो तमानी, ये तैगो सिपार, ये ताजो कमार, ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समान, समान में पबाने, पबान में दुल्हन सजाए महान के ऐसे मीनार। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समान, समान में पबाने, पबान में दुल्हन सजाए महान के ऐसे मीनार। ये अमनो अमा तुम्हारी